14 दिन रे जेल हेफाजत मुजिद इन ताया অনুব্রত মন্ডলা আর ওনাতে ডাংরে প্রাচার মামলারে তেহেন দোহরাতে আসানসোল সিবিআই আদালতের কো পেশিয়া অনুব্রত মন্ডল বাড়াই নামা করা খারিজা খান জমিন রে আর্জি আর নিয়ে মারাং রেয়া সুনানি রে অনুব্রত আর উনিরেন মেন্দু সুরসুপুর রেন হড় কোয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রিয়া ডকুমেন্টস আদালত রে জমা আকাদে সিবিআই এনামুল সালা অনুব্রত সরাসরি যোগাযোগ তাহে কানা মেনতে দাবি তদন্তকারী সংস্থা অনুব্রত জেল রে আরডি ধাওগে জেরা আকাদে আকো সিবিআই तुनकी तलाश रे गोड़ो सोपोहत बांगे एमो काना मेंते हो अदालत रे नालिसा कादा को सीबीआई आ नोंकान हालत रे तेहें आसानसोल कोर्ट रिया तेहें मामला रे सुनवाई चेतान रे हो सनाम को नजर मेना आकादा तेहें जमीन नामाय से बांगा ओना हो आई उमन मेना आकादा से आरहो मिथाव सीबीआई मेंदो एविडेंस रिया मेंदो उना खातिर उनी आरो जेल रेगे ताहेनाय से बांग नुआ बाबोते हो सानाम मनमी मोने रे कुकली दो सिरजक कान पिया दिन रे जेल हेफाजत मुजिद एना অনুব্রত মন্ডলা আর ওনাতে ডাংরা প্রাচার মামলারে তেহিন দোহরাতে আসানসোল সিবিআই আদালতের কো পেশিয়া অনুব্রত মন্ডল বাড়াই নামা কানা খারিজা খান জমিন রে আর্জি আর নিয়া রেনা মেন্দু নিয়ে মারাং রিয়া সুনানি রে অনুব্রত আর উনিরেন সুরসুপুর রেন হড়কোয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রিয়া ডকুমেন্টস আদালত রে জমা আকাদা সিবিআই এনামুল সালা অনুব্রত সরাসরি যোগাযোগ তাহে কানা মেনতে তদন্তকারী সংস্থা দাবি অনুব্রত জেল রে আরডি ধাওগে জেরা আকাদে আকো সিবিআই तुनकी तलाश रे गोड़ो सोपोहत बांगे एमो काना मेंते हो अदालत रे नालिसा कादा को सीबीआई ऑफिसर्स को आ नोंकान हालत रे तेहिन आसानसोल कोर्ट रिया तेहिन मामला और सुनवाई चेतान रे सानाम को गे नजर मेना आकादा